lako ili tupate kupartaje neno lako. Tunaomba assistance yako Baba, uwe pamoja nasi, tuseme yanayokuwa mapenzi yako Mungu, ututumie kama vile chombo chako. Asante kwa kutakuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, na utukufu utakurudilia wewe. Kwa jina lako Yesu tunaomba. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Leo neno la Mungu litaletwa kwenu na mimi Mama Dudu Furaha Bashukire kutoka Malawi Palilongwe. Niko membre wa group Maranatha Jesus Comes Soon. Somo yetu ya leo tutazungumzia kuhusu wazazi tuwe wa responsable. Kupitia somo yetu ya leo tutasoma katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Tutamalizia na Job chapitre 1 verset 5 au Ayubu sura ya kwanza na mstari wa 5. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 8, Biblia inasema hivi: asiye mjali wa kwake zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mbaya kuliko yule asiyeamini. Amen. Neno la Mungu linatuonesha kama mtu mwenye hajali watu wa nyumbani mwake, mtu mwenye hajali mambo ya familia yake, ameikana imani, na yeye ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Yeye ni mbaya kushindia hata mpagani. Ule mtu mwenye hajali watu wa nyumbani mwake, mwenye hajali mambo ya familia yake, yeye amekana imani, na yeye ni mbaya kuliko yule asiyeamini. Ndio vile neno la Mungu linatuonesha hapa. Neno la Mungu linatuonesha kuwa tunapaswa, kila mtu anapaswa jali, anapaswa prendre soin ya mambo ya familia yake. Kama ufanyake vile, deja Biblia na kukonsidere sagisi uko mpagani na unakana imani, uko mubaya kushinda mpagani. Ndio vile neno la Mungu linatuonesha hapa. Kila mmoja wetu anapasha jiuliza kama eske anajua ka prendre soin ya mambo ya familia yake, eske anajua ka prendre soin ya batu ya nyumba yake. Hapa tutakiona maisha yetu ya kila siku gisi tuko naona, tutakia kutana mjamaa bazazi bashaka kwa ba irresponsable. Bazazi ba mingi bashaka kwa ba irresponsable. Bazazi ba mingi abajekipake tena na batoto yabo. Utakutana baba wa jamaa anatoka kunyumba, anaenda kama ni kukazi kama wapi, bila kuacha hata ration. Haiko kusema jua anakosewa, hapana. Haiko kusema nenda bila kuacha ration jua anakosewa, lakini juu swate hapendi, swate ashapiga kalkile kama kiacha ration hata pata zake zatenda kunywa amo mapombe. Ndio maana anono mwa ajiprivilege kwanza yeye apate zenye atenda kunywa pombe, kisha bakunyumba watajidebrie. Ile ni responsabilite. Neno la Mungu linatuonesha kama asiyejali wa kwake zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mbaya kuliko yule asiyeamini. Ndio vile Biblia inasema. Utakuta papa alienda bila kupana ration. Alienda hapane ration. Mama kwenye tabakia kiananza piga kichwa, ndafanya aenda patia watoto nini leo. Unakuta mwanamke anahangaika, sote atajidebria nenda chuma lenga ka jardin ya jirani, au kama yeye peke alikuwa na jardin kwake, au unakutana ule mama nenda chuma matembele juu aone tu kisi atapatia watoto yake quelque chose. Magharibi sole baba anakuya, naona sikia anaanza lomba chakula, hamkupiga kitumu hivi na hivi, na anajua yeye peke kama hakupana ration. Sasa uko nauliza kama wakupiga kitu, unaya kama haukupana ration, unaanza ile chakula kutoka wapi? Ndio maana tunapaswa kwa responsable shina zazi. Utakutana kuko mwingine baba yeye alipana ration, anatoka kunyumba akacha napana par exemple ration ya $5. Wao naacha napana ration ya $5. Munyumba hamuna kitu. Munyumba hamuna kitu, hakuna bunga, hakuna mboga, hakuna makala, hakuna mafuta, hakuna savon. Maana kile $5 ndio nye mama tangalilia yako de A a Z.
iko napiganisha, angalie gisi ataeneza apate chakula, apate na ile ingine ma accessoire kule $5. Lakini we baba mwenye uliacha na pana ration mwako ya $5, unajipermettre unendo na kunywa pombe, we na barafiki yako kule una dépenser $20. Na kwako uliacha na pana ration ya $5. Ile ni irresponsabilité na ni makosa sana. Mungu anatuonesha, neno la Mungu linatuonesha kama asiyejali wa kwake au asiyetunza wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mubaya kuliko yule asiyeamini. Maanake kama unafanyaka vile, ujue kama uko unafanya makosa sana. Ile ni irresponsabilité. Si wazazi tunapaswa kuwa responsable. Unapaswa kuwa responsable juu wakati unaenda kamata $20 unaidepanse madepanse yako wewe peke kule, we na barafiki yako mnakunya mapombe, mnachomesha manyama, kisha kwako uliacha ration $5 hata wewe peke. Na kisha magharibi sota kuya na we ile ration $5 tena utalomba wakupatie kule chakula yenye balizi. $5 unayachia familia mzima. Kisha we peke unaenda unamaliza $20. Ile ni irresponsabilité na ni bwizi. Ile ni wakati ile ukifanya vile ujue kama uko naiba jamaa. Ile ni kuiba jamaa kabisa. Wakati we peke unaenda maliza $20 madepanse yako kule, unaenda kunya mapombe, unachomesha nyama, lakini kwako uliacha ration $5. Ujue kama uko naiba, uko mwizi, uko naiba jamaa yako. Neno la Mungu linatuonesha asiyetunza wa kwake, zaidi wale watu wa jamaa lake, ameikana imani, na yeye ni mubaya kuliko yule asiyeamini. Shi bazazi tunapaswa jikaza kuacha matabia ya ovyo ovyo vile, kuacha tabia za kwenda umalize makuta yote nje, kisha mwako kwenda pana tu mamieti, uko napana rasio moja ya chini ya ovyo ovyo, lakini kule kuna kunyaka pombe, kule wanakonaka wenjo patron mkubwa, juu wanaona gisi unadepansaka, lakini sasa inakuwa kudepanse kwako uko nafaa bushishe kalkile moja nguvu sana. Ile ni makosa. Neno la Mungu linatuonesha kama asiyetunza wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mbaya kuliko yule asiyeamini. Tunakia kutana hii irresponsabilité haiko kwa papa tu. Utakutana na kushie ba mama, kuko wengine ba mama ba irresponsable kabisa. Unakuta mama hakuwake na wakati ya kujokipe na vitu wenye viko napitikana mnyumbani. Utakuta ole mama alamuka asubuhi haya rense hata, haya change hata robe de nuit. Ule mama ashalamukia kuma milango ya batu, atoke kwa hii mlango aende ku mlango ya mwingine, kwenda tu nazunguruka kuma nyumba ya batu juu ya kwenda na sema tu mama neno zenye kwanza hawakumuuliza. Unakuta ole mama shaka jifanya enjo mama muyuwai wa kwanza mkartie, hana wakati ya kuangalia watoto wangu balamuka au nikamate na mie nipitisha hata kifagio munyumba nikorope kwanza nyumba yangu ionekane propre. Hapana. Unakuta ole mwanamke yeye analamukaka asubuhi, ananzenda napita mulango kwa mulango konena na sema mama neno ya kuchonganisha, toshe maneno mwi nyumba, asikilize bebatongea mai nyumba, aende asikilize ya kuongea mai nyumba. Unakutana ule mwanamke ni mwanamke mmoja wa ajabu, mama mmoja wa ajabu, hajue watoto balamuka, hajue mtoto fulani iko na probleme gani. Ye kwa kile haiko ndio priorite yake. Priorite ni alamuke, aende nazunguruka nyumba kwa nyumba. Ile yote tu juu apate maneno ya buyua ya tena na sema. Ile ni makosa, ile ni irresponsabilité. Ndio vile shiba mama tunapasha angalia mzuri gisi yetu ya kuishi, gisi yetu yenye tuko na jerea mo mafamii yenye Mungu anatupatia. Wakati Mungu anakupatia famii, anakupatia watoto, anakupatia na bwana pembeni yako, ni juu ukamate soin yabo, na kama au prendre soin ya ba membre ya famille yako, ujue kama ile ni irresponsabilité. Na Mungu anasema, neno la Mungu linasema asiyetunza wa kwake, zaidi wale watu wa jamaa lake, watu wa nyumbani mwake, amekana imani, na yeye ni mubaya kuliko hata yule mwenye haamini.
We mama mwenye unafanyaka tabia za vile, unalamuka asubuhi ushaanza enda nyumba kwa nyumba, ile yote kwenda tu nasema kwenda naeleza habari zenye wakuuliza. Wache ile tabia, jua iko tabia mzuri. Kwenda lamuka unajiokipe kwanza na batu ya nyumba yako, unapanga programu zako zote. Eske vitanda watoto yangu iko propre, niangalie kama nda changer madra, kama ndafanya nini. Jo kazi yako we mama. Ile kulamuko nenda natembea nyumba kwa nyumba kwenda naeleza mahabari zenye wakukuuliza. Uyache jule haiko mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ujiokipe na familia yenye Mungu alikupatiaka. Ujiokipe na familia yenye Mungu alikupatiaka. Kwenda tembelea wajirani haiko mubaya. Kutembelea wajirani haiko mubaya, lakini unapasha vifanya wakati ushajiokipe kwanza na bamwako. Ushajua batoto wanalamuka eske batoto biko na mango ya kutakata, eske ma uniforme nye batavala kesho iko propre, eske mabiato nye watenda nayo kesho kwa masomo iko propre. Pale ukisha maliza makazi yako, ushatarisha mchana, kama kuko kitu kidogo utatarisha watoto yako mchana sawa natoka kwa masomo ibatafikia yako. Ile ni kazi yako we mama. Wakati aufanye vile, unakuta na chakula kwa mnyumba, mama akwake na wakati hata ya kupigia watoto chakula. Hana wakati hata ya kujiokipe na bienye biko napitikana mnyumbani. Yake priorite ni aende tu natembea ovyo. Au nakutana huyu mama naye bali mwachia ration depuis asubuhi. Baba lena mkazi ashacha ration. Lakini ule mama juu ya kupenda kutembea, utaweza kutole mama alishinda kunyumba au alishinda muile kutembea kwenda na sema kuongea na benzake me 18h. Senene akagiza ndio mama nakumbuka kama hayaime. Ndio anenda sasa kasoko mkartier, anenda anauza chakula na kia anarudia kunyumba 19h. Batoto usingizi, batoto bananza lala kukiti, chakula ya kuwa tayari. We mama mwenye baliakuachia makuta ya kuuza chakula depuis asubuhi, lakini unabakia tu distraction mkuongea kusema mabitu yenye haina maana, kisha 18h ndio nenda tafuta chakula. Vraiment ni tabia mubaya, il faut kuchanger. Il faut kubadilika. Priorite kwanza ni familia yako. Priorite ni familia yako. Jiokipe kwanza na familia yako. Neno la Mungu linatuonesha kama mwenye hajali wa kwake, mwenye hatunze wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, yeye ni mubaya kuliko yule asiamini. Unapaswa tunza watu wa nyumbani mwako, unapaswa jiokipe na familia yako. Ndio vile neno la Mungu linatuonesha. Unapaswa jiokipe na familia yako, unapaswa tunza watu wa nyumbani mwako. Kama haiko vile, ujue kama uko irresponsable, uko mzazi bata irresponsable, haujiokipe na familia yako. Asiyejali wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mubaya kuliko yule asiamini. Ndio vile neno la Mungu linatuonesha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Utakutana kuibi ya kwenda kunywa mapombe, haiko wapapa tu ndio washapenda mapombe. Banamuke nao wanaanza kapenda pombe sana. Utakutana wa mama nao washaka kwa na magrupe yabo ya bakunywa pombe. Aseme ndio wa mama beba shaka sirimuka, wa mama washaona clear. We mwenye hauko mwile magrupe, manake ungali mama yuma, hauyaonaka clear. Lakini utakia kutana huyu mama naye bali mwachia makuta asubuhi ya kuuza mo chakula. Unakutana ule mama nenda ule magrupe yabo, banenda kunywa mapombe na benzake. Au yepeke anauza kama chupa zake ngapi za pombe, makuta rasio walimwachia. Anauza mo kwanza pombe zake, kisha bule bumanyete butabakia ndio wenye anaemelea mu watoto tu chakula tu wa ovyo. Ule mama anajipermettre kuuza kama chupa zake 5 za pombe, kama chupa ngapi, anakunya ile pombe, magharibi anaenda naemea tuma chakula tu twa ovyo anakia patia watoto. Ile ni makosa, ni irresponsabilité. Wakati wewe peke uko na fanya dépense ya mingi juu yako wewe peke.
juu ya pombe zako, unakuuza kama chupa zako ngapi za pombe unazikunywa. Au unakamata makute walikuachia, mnenda mgrupe yenu nyanyiba mama group, mnenda munauza mapombe kule, munakunywa magharibi munakia narudia kunyumba. Wakati we mama uko nenda vile mpombe mchana mzima. Sangapi nyo unajokipaka na watoto yako? Sangapi nyo unajokipaka na watoto yako? Sangapi nyo unajuaka kuprepare gisi watoto wako watenda kesho kumasomo? Sangapi nyo unajuaka kama mtoto fulani iko na probleme fulani, au mtoto fulani na mtoto fulani abiko napatana? Wakati we mama unendaka na we journée mzima, haiko kusema sio ulienda, hauko wakwenda mkazi, haukwenda tafuta, lakini ulienda swate mapombe. Ile ni makosa, ni responsabilite. Neno la Mungu latuonesha kama asiyejali wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mubaya kuliko yule asiyeamini. Wakati uko nenda fanya ile depense kule, uko nenda kunya mapombe, munapitisha wakati yote, muko naongea, muko nasema sijue nini na nini. Kwa esko uko najua vitu gani iko napitikana kwako? Batoto wataenda ku masomo, we haujali. Batoto walirudia ku masomo, we hauko, ushaenda ko mu mapombe au ko tu mu distraction sijue gani. Unangia narudia magharibi. Kesho asubuhi batoto, sina uniform, sina kiatu ya kuvaa. Na we mama ulipoteza wakati wote mu majibu yenye haina maana. Vraiment ile ni makosa, ifo tunabadilika. Neno la Mungu latuonesha kama asiyejali wa kwake, asiyetunza wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mubaya kuliko mtu mwenye haamini. Maana uko mubaya kushindia mpagani kama unajua haujokipake na familia yako, haujokipake na watoto yako. Wakati utenda ukunye pombe, we mama mzima, unajisikia tu uanze tosha makuta moja, unauza chupa ya kwanza, chupa pili, na unajua mwako hamuna kitu. Ukisha bakena makuta tu wa ovyo ovyo, kwenye unajua hawezi uza hata kitu, ndio unaenda uza tu machakula tu basi, ndio formalite. Ndio unakutana watoto usante ko naribika, unakutana watoto munjio, unajiuliza watoto ni nini? Kumbi ni probleme ya bazazi. Bazazi ni ba irresponsable. Takutana mtu mwenye iko responsable, munapataka makuta sawa, sote unakwaka na salary moya, mejua anajua kujipanga, anajua pangele kidogo nye anapata, unakutana mwake kila kitu iko kumustari. Lakini wewe mwenye haujui jipanga, mshaka fanya priorite yako ni pombe, priorite yako ni distraction na benzako, unakutana mwako wewe vitu haviko naendeka, vitu haviendeke kabisa, unakutana ndio maana desordre mfamie haijengani. Wakati ni bazazi mnakuwa wa desordonné, kila mama huku mapombe, baba huku mapombe, mama huku anapenda maligala masolo, papa na anapenda masolo, le papa naye utakuta papa mwingine naye asubuhi naye analamuka, hakuna kupiga kalkili aseme nipige kichwa nione kama ndapata hata makuta kidogo, au hivi hakuna makazi muinchi, niangalia hata kwenye chantier iko nini na mimi nifanye hata wet mason, niangalia kama ndakia naleta kitu kidogo. Unakutana ule papa naye haiko hata kwa nini, analamuka asubuhi, bashakuwa nao nafasi kwenye wanaenda kutanana, unakuta wanaanza mahistoire, banaingia politiki. Ongea politike na mwenye ataleta information za bongo naye na kia tu pale wanazoongea politiki. Bakimaliza habari ya politiki wanaingia match. Banamaliza match wanaingia muziki. Bakimaliza habari za muziki wanaingilia hao bamoni. Ufia anapita, mwanamke anapita CJ. Unakutana journée mzima ule papa alimaliza tu naye mubitu vya ovyo. Kisi mama iko nenda kubuyuwa kwenda nasema sema huku, baba naye iko naikala na wenzake kujigalana uliko nasema hivi. Unakia kutana batoto, hakuna mwenye kunajiuliza watoto yangu itakuwa mbona siapata ration, mbona siapata kitu fulani. We papo kwako masolo ya mapolitiki, uko masolo ya match, uko masolo ya mamuziki, uko masolo ya mamomi.
wakati gani unaikala huko na wazo huko napiga kichwa, nipige kichwa juu ya maendeleo ya jamaa yangu, nipige kichwa na mimi kesho watoto yangu wake kwa watu msosiete. Nyamu joki kama mtoto wanampreparaka. Wakati ya kutayarisha mtoto uko na mwacha yeye peke njo iko saa yeye peke njo ajifundishe yeye peke sijua afanye iko saa mwenye kwa amfaa abandone. Wakati ya ujokipe na watoto yako unawazaka nani matarifa kufasia? Hakuna matarifa kufasia. Ndio maana tukue najua kama kila kitu tunafanyaka mbele ya Mungu tutauliziwaka. Hawa watoto wenye Mungu alitupatia tutauliziwaka namna gani ndio dijeraka watoto wenye Mungu alitupatia. Bazazi faut tunakuwa na kwa responsable, tuko na kwa responsable kabisa. Hii responsabilite utakutana mwingine mama haendake mpombe, haendake au kumanyumba kwenda nafanya mabuiwai mu manyumba ya watu, lakini yeye wakati yake yote anapitishaka kwa iglizi. Unakutana ule mama na kwaka mprograme zote za iglizi. Unakutana le premier mpaka le 31 ule mama na kwaka kwa iglizi. Ule mama teza toka kwake asubuhi anenda kwa iglizi. Inangwa nenia 18h mama ya rudiaka. Wakati we mama uko nenda kwa iglizi depuis asubuhi mpaka 18h. Tena kila siku. Nani mwanajoki paka na watoto yako? Wakati we mama uko naenda vile mchana mzima. Unaanza kwenda juko nenda kwa iglizi ndio Mungu atafurahi. Mungu hatafurahi wakati uko naenda kwa iglizi haujokipe na watoto yako. Uko najua kama wakati uko nafanya kazi za nyumba yako, wakati uko najokipe na watoto yako pale Mungu anafurahi. Mungu anafurahi. Juu Mungu hawezi contradire neno lake. Neno la Mungu linatoresha kama asiyejali wa kwake zaidi wale watu wa nyumbani mwake ameikana imani. Na yeye ni mbaya kushindia mtu mwenye haamini. Ndio maana haupashi kwa programe zote za iglizi. Utakutana kwa mama mwenye kama kuna kwa korale 5 mwa iglizi yana kwa mkorale zote. Unakutana iko mu intercession, iko mu departement kama ya nini, kila programe ya iglizi ole mama na kuwaka amu. Unakuta manake ashaka acha watoto mchana mzima iko ake kwa iglize, atoke mu intercession aingie mu korale, aingie kama mbakwenda kwa apostola, atoke kwa apostola aingie kama mbakwenda wapi. Unakutana mchana mzima ule mama hakuwake kunyumba, hakuwake vraiment mchana yake yote anapitishaka kwa iglize. Le 1er janvier iko kwa iglize mpaka le 31 décembre anakuwa kwa iglize. Ile ni makosa jua uko na jokipe na watoto yako. Mteza sema ndio niko na mtu wa kazi mwana jokipaka nabo, ndio ni mzuri. Lakini wakati watoto yako wiko na makestion yenye bateza kupoze, kuko makestion yenye mtoto surtout afi ateza penda aongeleshe mamake. Eske ule mtoto anapataka wakati unampatiaka wakati ya kukuongelesha? Ifo mtoto anakuwa napata wakati yenye anaikala na mamake iko na mpoze ma question hivi na hivi na we mama uko na mreponde. Na kosa mtoto ateza kuwa hakukupoze question, me we mama una create tu, mnaanza ongea na watoto yako, mko na échanger, uko nabonesha hivi na hivi ndio vinakuwa. Juu wakati watenda tafuta kupoze ma question kule nje, au je watu ba nje wanakuwaka. Kuko mwenye utakute kuna anaanza ambia mtoto wako mabitu ya mubaya kumpoteza, lakini we mama mwenye ulizalo le mtoto, we hawezi muambia mabitu yenye utampoteza. We utamuongoza, we kazi yako utamuongoza, unamuonesha hivi na hivi ndio vitu vinakuwa. Lakini ukisha kutana mama haonekanaki anakuwa kueglize mchana mzima, ile ni irresponsabilite. Pale unaabandone watoto, unawaza uko nafanya mapenzi ya Mungu, lakini unajua kama uko nachukiza Mungu. Uko nachukiza Mungu. Juu Mungu haezi penda we mzazi mzima uko naacha kujokipe na watoto yako, uende bakia uko nenda shinda kueglize mchana mzima. Utakuta mwingine papa naye vile naye kwa iglizi ndio anashindaka. Utakuta anashindaka mu intercession mchana mzima utakuta anakuwa mprograme kama ngapi mchana mzima. We papa sangapi ndio unatafutiaka watoto yako? Sangapi ndio unatafutiaka familia yako?
Kwenda mweglize haiko mbaya, kwenda mweglize ni mzuri, lakini unapasha tafutia familia yako. Tuangalie mu kitabu wa Matendo ya Mitume sura ya 3 pale kwenye Petro na Yohana balikuwa kanienda kule ku temple kwekali. Bakafika bakakutanana na ule mtu mwenye alikuwa anapooza miguu. Ilikuwa sakenda, ilikuwa 15. Pale Biblia inatuonyesha kama balikuwa natoka maoccupation yabo, njoo bakaenda sasa kuingiza. Na njoo kwenye tunashiba chrétien, shiba Kristo tunapaswa angalilia. Unatoka mkazi zako unaenda kwa eglise, unatoka kwa eglise unaenda jokipe na familia yako. Juu neno la Mungu linatuonyesha kama kila kitu nakuwa na wakati wake. Kuko ile wakati ya kwenda kukanisa, kuko ile wakati ya kwenda kukazi, kuko ile wakati ya kujokipe na jamaa yenye Mungu alikupatia. Lakini wakati una abandone vyote, unaanza utakuwa nenda shinda mweglize huko naomba, Mungu haiko Mungu wa bavivu. Mungu anapenda tutumike, tufanye kazi. Na kupitia ile kazi yenye uko nafanya ndio yenye Mungu atakubariki. Wakati hauko nafanya kazi, Mungu atakubariki kupitia nini? Eske vitashuka tu mbinguni vinaanguka kwenye wewe huko? Hapana. Hapana, kupitia ile kazi yenye uko nafanya ndio yenye Mungu atakubariki. Mungu atakubariki na wewe unajokipe na jamaa yako. Na ile ndio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Utakia kutana huko bengine bazazi wanajikumbuka kabo peke kujuzia mangu. Unakutana papa na kuwaka na mangu, papa na kuwaka très chic, mameko très chic, lakini habakumbukake watoto yao. Utakuta we babo nendo unauza kama ni kiato ya ngapi, ya dolari zako kama ngapi, kama 100 kama ngapi sijue. Lakini mtoto wako uko nakosa hata nani kiatu kwenda nao kwa masomo. Lakini we baba unaona kama watoto wako uko nakosa hata kiatu kwenda nao kwa masomo. Unaenda unakamata $100, unaenda uza kiatu. Kuuza kiatu ya $100 haiko mbaya. Lakini kama wakati ya kuruhusu kuuza ile viatu ya $100, uza kwanza ya chini kusudi ile $100 utosha yako na ile itoke yako kiato yenye mtoto wako atavala, itoke yako malete ya mtoto wako kesho asiende ku masomo na makae musashe, na wewe papo lendo za kiato ya $100. Ile ni responsabilite na nizami. Kwa mzazi aozenda unauza kiato ya $100, unauza chemise kama ya ngapi, unauza kama parfum ya ngapi, lakini angalia jinsi watoto wako biko nenda ku masomo. Wewe mzazi aseme uteza pendo tembea na mtoto, unachukuta hakuna tanguo moja yenye mtoto iko nayo yenye ateza enda nao mbele ya batu. Lakini wewe mzazi mavalize na magarde robe na yana. Ile ni responsabilite. Ile ni responsabilite. Wakati unakuwa na juzia nguo, unapaswa kuwa nakumbuka mtoto wangu naye hana nguo. Wakati uko na juzio unapenda upendeze mbele ya batu, kuwa nakumbuka watoto yako nabo. Hata wao unaonekana shike, munjia wanakuwa nakuita kama nani, wanakuwa najuliza kama huyu ndio ministre, kama ndio nani, kufatana na gisi wanakunaka wote uko shike. Lakini sawa wanakuwa naona watoto wako wote biko buchafu, watoto wako wanakosa tango moja kutakata. Ujue kama ile na haiko heshima. Hakuna matakuheshimia juu unakuwa tu wewe peke shike me watoto wako wote buchafu, watoto habana nguo, habana kiato. Utakuta hata mtoto anakosa lipapa me baba très chic. Au utakuta mama naye kule, mama naye ko très chic me hajokipake hata na watoto yake. Hajokipake na watoto. Mama tetika uze kabelo hata ya $300. Anauza kabelo ya 300, anauza kama shenete ya ngapi, anauza kiato ya ngapi. Unakuta mama kabisa très chic. Lakini batoto hakuna kitu. Unakuta mtoto kwake hata na kanguo, mtoto kwake hata na kitu yenye tezoonekana macho ya watu. Lakini we mama mwana konaka anasema mwanamke kabisa wa kuenee kwa hapo. Wewe utapenda uko unaonekana unapendeza. Lakini watoto yako hujokipake nabo. Ujue kama ile ni makosa. Ujue ni makosa, asiyetunza wa kwake
zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameika na imani, na yeye ni mubaya kuliko mpagani. Yeye ni mubaya kuliko mpagani asiyetunza wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameika na imani. Yeye ni mubaya kuliko mtu asiyeamini. Ndio vile Biblia inasema. Utakutana huyu mama yana kuwaka très chic, lakini fie wake akikia mwambia, "Oh mama, sina mafuta. Oh mama, sina lipapa. Oh mama, masuvet mangu inaisha. Oh mama, hivi na hivi." Unakuta mama anaanza jibia mtoto wake, ungali mtoto, susha kumala. Soze jitafutia na wewe gisi benzako bafima na jitafutia. We mama, mzima utazambia fie wako vile. Tena fie waaje gani moko naambia vile? Angali mtoto wa masomo. Unajua kama atumikake, hana buchuruzi, hana biashara, hana atumikake, angali mtoto wa age ya masomo. Lakini we mama uambie mtoto, ushakomala huko tena mtoto haupashe nilomba makuta ya kuuza vile vinyoko na niambia. We mama uko natuma mtoto kunini? Wakati utambia mtoto aseme ashakomala, apashe tena kulomba, aende alombe nani? Aende alombe sasa nani? Uko na mtuma aende fanya nini? Wakati uko naambia mtoto vile, eske unawazaka hata kidogo mbele waambie mtoto aseme asha komala apashe kukulomba tena? Ile ni irresponsabilite na nizami. Kuku na kulaka kadiri ya mdomo wake. Kama uko na nivo yako ya kupata hata ya kupita na wewe mu vieti, unachagula hata majipe ngapi, mabluze ngapi, na unapita unaleta hata viatu ngapi, unaletea mtoto. Si mtoto na atafurahi. Na unaonesha mtoto injo pato yetu, njo kwenye shiku naishia hapa, usipende kushikompare na bengine. Kama wale wengine unaonaka wanavala ensemble kama ya ngapi, ile ni yabu. Lakini shie yetu njo nivo yetu hii. Njo vile mzazi responsable anapasha kuwa. Hawakwambia sema mpaka ulete mabitu ya ajabu hapana. Gisi pato yako iko na njo vile unapasha tosheka. Na njo vile unapasha onesha watoto yako. Usitamani vitu venye haviko vya nivo yetu. Nivo yetu njo hii. Kama nilipata kiato ya ngapi, kama nikalipapa kangapi, kama nikabluze kangapi, njo kwenye pato yetu inaishia pale. Unakuta mtoto naye iko naona kama mzazi anajokipe naye, mzazi ananiangaikia, lakini wakati ya ujokipake na watoto yako unajikumbukaka wewe peke. Unajikumbukaka wewe peke au kumbukake watoto yako. Unajua kama uko nafanya makosa na ni irresponsabilite. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunataka fika mwisho, lakini tutamalizia na kitabu ya Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Kila mtu atasoma kwenye hiko. Utakutana kama Ayubu ni mtu mwenye alikuwa okipe sana, ni mtu mwalikuwa okipe, lakini alikuwa anapata wakati ya kujiinterese na watoto yake. Alikuwa anapata wakati ya kufuatilia watoto yake. Paka kungambo ya kiroho, Ayubu alikuwa anafuatilia watoto yake. Ni mtu mwenye alikuwa très okipe, lakini ile occupation zake azikutumaka asifanye suivi ya watoto yake. Lakini utakia kutana kuko mama mwanashindaka ke msoko depuis asubuhi mpaka magharibi, anakia na sasa soko inaisha, ole akimbilia aende kunyumba akutane hata watoto abayalala. Yana toka kusoko anapitia sasa mapombe. Ule papa na anatoka mkazi, ole aende kunyumba angalie kama watoto hawayalala, swate kuko mtoto mwenye iko na devoir yenye hakukomprendre papa akose kimbilia kunyumba, naye anatoka mkazi anapitia kwanza mapombe. Anakia narudia watoto bashalala. Kesho tena watoto bashalala. Kwanza watoto kosa wanafika niveau kwanza juliza eske papa na kwa voyage au kwa kivoyage. Asubuhi habaonake papa, magharibi habaonake papa. Ile ni irresponsabilité. Même si uko occupé malgré ma occupation yako, malgré nini, unapasha jipatia wakati ya kuwa na ongelesha watoto yako. Unapasha jipatia wakati ya kufanya suivi ya watoto yako. Malgré ma occupation yako, malgré kazi zako ziko mingi, lakini unapasha jipatia wakati ya kusuivre kusuivre education ya watoto yako. Ikwe education ya ngambo ya kiroho, unapasha
fanya suivi. Education ya ngambo ya kimwili unapasha fanya suivi. Education ya sexuel, we muzazi ndio unapasha fanya suivi. Juu wakati hauko unafanya suivi ya watoto yako, batapenda kwenda tafuta mainformation fasi ingine, na njo wakati watoto wanaharibika kaini. Lakini wakati shi bazazi tunakamata responsabilite yetu mkono, utakutana kila kitu inaendeka mzuri. Mtoto kama iko na question, anajua siku fulani ndaongea na papa, au bien siku fulani ndaongea na mama, na mimi najua wataniongoza jinsi ya kufanya. Kisha kwa wazazi waonekanake kwenye batoto wanajidebrie, anaenda tafuta education yake mbalabala, anaenda tafuta education yake sijui wapi. Ndio nakuta watoto wiko nakombana na education sijui za wapi. Batoto hakuna education ya bazazi, juu bazazi ba mingi bashaka abandone. Bazazi ba mingi bashaka abandone. Hii mfano tunaangalia hapa mkitabu ya Ayubu sura ya 1 sura ya kwanza mstari wa 5. Ku periode ya Ayubu tutaweza mkompare leo na Bill Gates. Jo makwaka tajiri mkubwa, alikuwa na mangombe, alikuwa na manini. Manake alikuwa na vitu vya mingi wenye alikuwa na motipe. Lakini ile kutumaka siko nafanya suivi ya watoto yake. Na occupation zako zisiko ndio motive ya kusema msikwake na wakati. Hakuna kitu ingine ni uko nayo ya speciale na shinda ile familia Mungu alikupatia. Kitu yako ya special, kitu yako ya ajabu ya zaidi yenye nashinda vingine vyote ni ile familia yenye Mungu alikupatia. Make priorite yako, kila kitu utaweza kuwa nafanya, unajua kama familia yako njoo unapasha tia ku mustari ya kwanza. Unapasha privilege kwanza familia yako. Familia yako ni bibi yako, batoto yako, we papa. Familia yako kwanza ni bwana yako na batoto yako, we mama. Kwanza tunajua kama familia zinaendelea surtout kushie ba Africain, lakini priorite kwanza unapasha anzia kubale ba nyumba yako. Ndio vile neno la Mungu linatuonyesha. Unaanzia kwanza kubale ba nyumba yako. Basi Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunafika mwisho somo yetu ya leo. Ilikuwa nasema asiye mtunza wa kwake, asiye jali wa kwake, zaidi wale watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, na yeye ni mbaya kuliko mpagani. Tutashukuru Mungu ili tupate kumaliza. Asante Bwana Yesu kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuwa Mungu utaendelea kutufunza sisi wazazi. Utufunze Baba, tufunze tujue gisi ya kuishi, tujue gisi ya kutembea. Tusije tukaache watoto wetu, kuacha jamaa zetu, maana siku moja tutaulizwaka. Asante Mungu, maana uko pamoja nasi. Utaendelea kutushughulikia, utaendelea kutufunza sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Ilikuwa wenu Mama Dodo Furaha Bashokwire, mambo ya group Maranatha kutoka Malawi Padilongwe. Mungu awabariki kwa kuonana. Bye bye.